أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ٹھیک عين جی با شاباش دال شاباش را موٹا پڑھیں را را شاباش ألف شاباش تا جی ها آگے شاباش تو موٹا پڑھیں تو او شاباش را لمبا کر کے پڑھیں را را شاباش فا آگے شاباش كاف کاف كاف شاباش عين عین عين شاباش نون شاباش دال 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 شاباش ها شاباش الف ألف غین انگلی رکھیں ساتھ غين نون نون یا يا نون نون میم ميم واو واو تا تا یا يا قاف قاف ضاد ضاد یا يا الف ألف فا فا الف ألف کاف كاف الف ألف ثا ثا یا يا میم ميم عین عين ذال زال الف ألف با با تا تا جیم جيم را را یا يا الف ألف ظا ظا لام لام میم ميم الف ألف ضاد ضاد حا حا کاف كاف جیم جيم را را الف ألف دال دال کاف كاف لمبا کر کے پڑھیں كاف الف ألف شین شين فا فا تا تا اچھا تا کی نا مختلف شکلوں میں ہوتی ہے تا، ٹھیک ہے. ایک یہ بھی تا ہے، ٹھیک ہے. اس شکل میں جہاں بھی یہ حرف آئے گا تو یہ کیا ہوگی؟ تا. اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ ها تا. پڑھ کے سنائیں. تا شاباش. اچھا، اور یہ والی شکل بھی کیا ہے؟ تا ہاں شاباش. تا تا عین عين جیم جيم با با واو واو نون نون یا يا خا خا دال دال
खा, खो, होंठ गोल न करें, खो, खा, खो, लाम, लाम, पहले मुझे सुने फिर पढ़े ना, लाम, लाम, क़ाफ, क़ाफ, ता, ता, नून, नून, या, या, उंगली रखें इधर, या, 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 खींच के पढ़े, या, या, صاد, صاد, لام, لام, واو, واو, نون, نون, ها, ها, ألف, ألف, قاف, قاف, صاد, صاد, را, را, تا. تا. इसी तरह हर हर्फ को लेदा पढ़ना है, ठीक है। इस तरह नहीं पढ़ना जीम रा अलिफ दाल, ठीक है, इस तरह नहीं पढ़ना। जिस तरह अभी मैंने पढ़ाया है जीम रा, हर हर्फ को जिस तरह हमने पहली तख्ती में पढ़ा था ना मुफरद वाली में, इसी तरह हर हर्फ को लेदा पढ़ना है।